C'est le moment de vérité, les gars. Hein. C'est le moment où on voit s'il y a vraiment des hommes. Hein. C'est le seul moment de la vie où on voit où il y a des hommes. Tout le monde est capable de faire l'homme, avec sa femme, avec le voisin, avec son collègue de travail. On est tous capables de faire les hommes. هذه يقول لك الديق اللي تبان ورقاد الديق اللي يبان رجال الراجل اللي يحكم ولا ما يحكمش. كنا تجيب تاع برج منايل لانفيتي دونور تاعنا اللي كان جا البروميي سيركوي. لا ما كانش فيلو كاينه، ما كانش الفيلو سينو كانوا جا كاع لي سيركوي. فوالا سي لانفيتي دونور تاعنا، هذا هو لو بيليي سونترال تاع لي سيكليست اماتور. عيسى عيط على الربعة تاع الصباح. نجيب ناض على الربعة تاع الصباح باش يجي لهاد لي سيركوي تاعنا. نجيب لو كان تبان لك خرجه وحده اخرى تروح لها ولا تجي لعندنا؟ تجي لعندكم كيف؟ تجي لعند عزيز. ناس نستعرض بك لي زوم. نجيب لانفيتي دونور دو برج ملايين. الله يسلمك. الحمد لله. انت ابوني عندنا ومرحبا بك. ويقول لك المثل غير الجبال اللي ما يتلاقاوش، وحنا المثل تاعنا غير لي كرون سيكليست اللي يتلاقاو. ارواحوا رانا نستناو نجي انا ونجي انا ثاني نجي صباح نكون ثما في الجي هكذا. وعزيز راهي اورغانيزي والحال راهي تمشي بلبيها كاع، يحب يجي مرحبا به رانا هنا. بشير ويقول لك المثل اعطيهولي صغير وحار وما تعطيهوليش كبير وطرشي. ويا بشير احكي لنا دوكا درت مع لي بروفيسيونيل ومعانا من اللي خير. فوالا واش تقول لهم لي جون كيما انت؟ Un vrai membre du cycliste amateur avec une casquette officielle du cycliste amateur. ويقول لك المثل ما يبقى في الواد غير حجارو. رايحين للواد ورايحين للواد قانت. وحنا هما حجارو، حنا هما لي بريزاتلاك. عبد الرحمن لانفيتي سيربريز هو مسيو صحراوي، celui qui est contre la violence, contre le racisme, contre le terrorisme, contre toutes contre la drogue et contre les suicides, contre tout. Et c'est lui qui est parti à Aina Menas en vélo et qui est parti à Sousse, à Tigentourin en vélo, qui est parti à Tunis, Alger, Tunis jusqu'à Sousse en vélo. على غزوات ورقل حسن سعود وشي عنابه. فوالا لو كان تبدا تهضر على الكيلومتراج ما تحبش. فوالا دونك فو ميو ريزومي فيغ ان بتي ريزومي. لو كان نقدروا نقولوا سي ان بتي مو هكذا سي لو سيمبول، c'est la légende du cyclisme en Algérie. C'est le consul, c'est l'ambassadeur, c'est le président du cyclisme en Algérie. والله غير راك شرفتنا ويعطيك الصحة اللي جيت معنا وبارك الله فيك وان شاء الله سافا بيان سباسي. وماذا بكم دوكا كاع تصفقوا له المسيو صحراوي. Bienvenue parmi nous. شكون اللي يجي معاه؟ راجل فيكم يجي معاه. C'est un appel pour tous les cyclistes amateurs d'Algérie. اللي يحب يجي معاه، اللي عنده الكوراج ماشي غير اللي يهدر برك. وحنا نديرو وحنا نواسيو الكيلومتراج. هاوليك لو شيف دي كيلومتراج. الراجل فيكم يجي معاه. هيا جو لونس ان ميساج اوفيسيال دي سيكليست اماتور. لي كرون اتليت مع لي كرون جروب. هاوليك خونا عبد السلام خلوي عنده ان جروب دو رويبا ويلد بايكرز. ان بيتي جروب والله غير يخرج دو تري بال فيديو. Il s'est très bien animé. Il s'est présenté le cyclisme et son pays. والله غير سي دي جون اكزومبلير هاد الناس هادوما وان شاء الله ربي يكثر نتاعكم. Ils vont aller très loin des gens pareils. Franchement oui. بس كيف بيان انت وراي تتقدم راي بدات تكبر. الله يبارك. ان شاء الله ربي كما قلت يكبر عندنا وطاع اوراباج سيكليست اماتور دالجي. ويدو معنا ان شاء الله وتكبر ليكيب. وان شاء الله يورا دوطر ايفينمون دوطر سيركل ان شاء الله. ان شاء الله انت خلاص ابوني معنا في بومومون خلاص. مرحبا بي عندك. راك تسرحت بارابور لا ديرنيير فوا سنينك في الرويبا ساي. Vous avez compris la leçon. Vous vous êtes entraîné. Vous vous êtes voilà amélioré. يعطيك الصحة. وهذاك هو احنا لوبجيكتيف تاعنا دي زاماتور دو او نيفو. فوالا الشخصية الكبيرة ألا وإنه بيبو موموند. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بارتيسيبيو السيكليزم في ألجيريا.
اماتور بروفيسيونيل. واش تقول خويا بيبو مومون؟ يعطينا الصحه كي جينا يعطينا الصحة. بارتيسيبي ليفينمون هذايا وان شاء الله يتعاود. خويا محمد الامين. الله غير جالس طير بها. عمنا حوسنا مشينا قصرنا كلينا كيف دير. ان شاء الله نعاودوا الاخطار الجايه ويجوا معنا ويعطيك الصحه خويا عزيز و دير حاجه مليحه. يعطيكم الصحه. فلور وراه فازي يحكي لنا هدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا واش ندير؟ واش نقول لكم؟ نقول لكم مرحبا بكم معنا، ارواحوا نديروا لي سيركوي هايلين اللي عنده لا باسيون تاع الفيلو سي لوكازيون يجي تما بروفيتي من لي سيركوي هادو الحوات. مرحبا بكم. Cet après-midi, je veux voir 8 vrais guerriers. Qu'avec ça, les gars, 8 vrais guerriers, 8 types qui rentrent pour se décoiner sur le terrain. 8 mecs qui n'ont aucune envie. Courir, haut, loin, fort, vite. Jamais je suis fatigué, jamais. Jamais je peux me plaindre. Jamais. Chaque fois que j'ai mal, je me relève. Je viens encore en faire encore plus. هاولك جماعة سوق الحد، جماعة بومرداس. اسمع لو غيد يكون لو بلو بويسون. On n'a pas abandonné. انا من هادوك اللي ما يهبطوش من العود. انا من هادوك اللي ما عياكش البابا ولا الماما يديه بالطوموبيل كي يطيحون بان. انا نكمل ابي، نكمل نحبي، نكمل حتى التيرمينوس. واللي ما عجبوش الحال يروح يشم الحال. جماعة الدجاج وجماعة البيفتاك وخرطة البيف والبروتين والفيتامين والكالسيوم والمغنيسيوم. فوالا الجماعة حنا كونت اون فا جوسكو بو. تصب الشتا، تصب الثلج، يضرب الريح، الزنزله تخبط كما تاع السمانه اللي فاتت. يسرى واش يسرى نديرو السيركوي تاعنا ونكملو ونعاودو للتيرمينوس. ضربنا سبرينت وهربنا عليهم وفوالا رانا نستناو فيهم. دوك نشوفو ضربوا شحال 4 ساعة روطار ولا 10 مينوت هكذاك. فوالا فوالا جماعة الخير، جماعة 30 كيلومتر الور فيتاس معين وطلع روحوا معنا. جماعة 20 الور نستناوكم يا جماعة، معليش ما كاش مشكل، حنا حواسين وقصارين. والله واللي يحب يتشاحن مرحبا به، نزيدو نعاودو نقولوها. اللي يحب يتشاحن يجي عليه. ها سي نورمال. ها سيد احمد اللي يحب يتشاحن معنا يجي. سيد احمد اللي يحب يتشاحن يجي. مرحبا به، وانت تقول له مرحبا به. ياسير والله جيريان كونتر اللي يحب يتشاحن روحوا مرحبا بكم ويعطيكم الصحة. Cet après-midi, c'est la première fois que je vais gagner avec vous. Je veux gagner, les gars. J'en ai plein les couilles de perdre. Je veux gagner, mais je veux gagner avec vous. احكيوا لنا على الديغولمون مسيو رامي سيراغني لو بروميي تاع لا كورس. يعني الكورسه كانت مليحه. اها والنيفو مليح. انت راجل ولا لا؟ انت راجل. انا راجل يا اخو. مولود راجل. تلبس سروال راجل. ضرب قدام شو ضرب دير لي كرسه من البهار. ندير الكرسه. Et les vrais hommes, ce sont ceux qui rentrent et qui sortent avec la victoire. Il n'y a que qui ont le droit de parler. Les autres, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est la fermer. واش تجي مع صحابك وبالفيلو كورس وما على باليش واش ولي كومونتير وكذا. وين راك وزعما انت راجل، انت راجل وليد راجل وتلبس السروال راجل. وين راك؟ Les gars, c'est sûr que je parle un peu fort. Mais c'est des termes comme ça qui nous font avancer. Et il faut qu'on le fasse. Pour gagner, il n'y a que ça de vrai. Le combat. Du combat propre.
فوالا راني تلاقيت لو شامبيون تاع لا كورس اللي فاتت، هاوليك صاحبو. واش تقول بور لي بروشان زونطرينمون لي بروشين كورس خويا رامي؟ ان شاء الله نكونوا هنا، ان شاء الله نكونوا هنا ان شاء الله. هاي ان شاء الله. وخويا تكون هنا معاه احنا ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله. راك تسمع Fini sur un dernier truc. Dans la discipline, les gars. Une énorme discipline. ولاد فاميليا الله يبارك. حنا كما قلنا كاع ولاد فاميليا. On est tous disciplinés bien sûr. On s'accroche pas avec les automobilistes. On respecte le code de la route. On est de bons athlètes. On se respecte les uns les autres. C'est des gens modestes اللي يجوا معنا. C'est des gens ولاد فاميليا. C'est des gens bien organisés. يحبوا الخرجات، يحبوا les entraînements، يحبوا الفيلو، يحبوا le sport. Voilà. حنا tout le temps comme ça. Ça se passe dans une très bonne ambiance. حنا خاوة، حنا une grande famille. C'est pas des amis برك. Voilà. ونقول لهم اللي حاسب روحو زعما فور بزاف ولا لي سيبرمان غير ريح في داركم، باسكو حنايا قلنا سي سون دي جون مودست وكل واحد في بلاصتو. سبحان الله ربي يخلق وفرق ويعطيكم الصحة. وحنا نحبوا لا ديسيبلين وحنا ولاد فاميليا. مام يكونوا عندك لي بيرفورمانس تاع امسترونغ وتكون ان ديسيبليني، حنا ما نستحقوكش خونا، كيما لا غير ريح في بلاصتك. ويشاف روحو تاع فيلو تاع خرجات وكلش يجي مرحبا به. والسلام عليكم وشكرا على حسن المشاهدة وبقى على خير.